La reina Zefira observaba las pantallas con creciente inquietud mientras las naves humanas se alejaban de la estación espacial neutral. Sus tentáculos brillaron con un color púrpura intenso que indicaba alarma en su especie. Los diálogos de paz que habían durado 3 meses terrestres acababan de colapsar de manera abrupta. El embajador humano Jake Martínez había cerrado su maletín con un sonido seco que resonó por toda la sala de conferencias. Sus ojos azules mostraban una determinación fría que hizo temblar a la reina. Lisa Rodríguez, la representante militar humana, ya había activado su comunicador y hablaba en códigos que los traductores alienígenas no podían descifrar. La situación había escalado cuando los humanos descubrieron que el Imperio Kiterian había estado mintiendo sobre los ataques a las colonias fronterizas. Durante semanas, la reina había insistido que fueron piratas espaciales independientes, pero las evidencias presentadas por los humanos eran irrefutables. Grabaciones de comunicaciones, análisis de restos de naves y testimonios de sobrevivientes. Carlos Vega, el analista de inteligencia humano, había expuesto cada mentira con precisión quirúrgica. Sus datos mostraban claramente que las fuerzas kiterianas habían coordinado los ataques para probar las defensas humanas. La expresión del rostro de Zefira cambió cuando se dio cuenta de que los humanos habían estado recopilando evidencias durante meses. La delegación humana no había gritado ni amenazado. Simplemente se levantaron, guardaron sus documentos y declararon que las negociaciones habían terminado. Amanda Torres, la jefa diplomática, pronunció las palabras que helaron la sangre de la reina: consideráramos cualquier nave kiteriana en territorio humano como hostil a partir. Los consejeros de Zefira comenzaron a murmurar nerviosamente entre ellos. El general Bortak, su comandante militar más experimentado, le recordó que los humanos tenían una reputación temible en combate. Sus tácticas eran impredecibles y su tecnología había avanzado rápidamente en las últimas décadas. La reina recordaba los reportes de inteligencia sobre la guerra civil humana que había terminado recientemente. Las tácticas empleadas por ambos bandos habían sorprendido a todos los observadores alienígenas. Los humanos no luchaban como otras especies, no seguían protocolos tradicionales de guerra espacial ni respetaban las convenciones galácticas. Mientras las últimas naves humanas desaparecían en el hiperespacio, Zefira sintió un vacío en su estómago. Había subestimado completamente la inteligencia y la paciencia humana. Pensaba que eran una especie joven e ingenua que aceptaría sus explicaciones sin cuestionar. El silencio en la estación espacial se volvió asfixiante. Los representantes de otras especies alienígenas comenzaron a retirarse discretamente. Nadie quería estar cerca cuando comenzara el conflicto que ahora parecía inevitable. La pantalla principal mostró que las flotas humanas se habían dispersado hacia múltiples vectores. No se dirigían directamente a territorio kiteriano, lo que resultaba aún más preocupante. Los humanos estaban planeando algo, y la reina no tenía idea de qué era. Parte 2. El pánico se apoderó del Consejo Real mientras los informes llegaban uno tras otro. Las estaciones de monitoreo kiterianas en el borde del espacio humano reportaban actividad extraña. Las naves humanas no atacaban, pero tampoco se retiraban. Parecían estar esperando algo. La reina Zefira convocó una sesión de emergencia en su palacio orbital. Los hologramas de sus generales más importantes aparecieron alrededor de la mesa circular. El general Bortak fue el primero en hablar, su voz grave cargada de preocupación. Majestad, nuestros espías en territorio humano han perdido contacto. Todas las comunicaciones han sido cortadas simultáneamente. Esto sugiere una operación coordinada de contraespionaje que debe haber tomado meses planificar. El almirante Néstor, comandante de la flota espacial, agregó información igualmente perturbadora. Las patrullas fronterizas reportan que los humanos han establecido una línea defensiva, pero no donde esperábamos. Sus posiciones sugieren que conocen la ubicación exacta de nuestras bases secretas. Zefira sintió como si su mundo se tambaleara. Durante años había creído que mantenían ventaja sobre los humanos en inteligencia y estrategia. Los kiterianos habían observado a la humanidad desde sus primeros pasos en el espacio, considerándolos primitivos y predecibles. La consejera Chiria,
experta en asuntos humanos, presentó un análisis que confirmó los peores temores de la reina. Los humanos han estado fingiendo ignorancia durante los últimos 6 meses. Cada pregunta que hicieron durante las negociaciones no buscaba información, sino confirmar lo que ya sabían. Los tentáculos de Zefira se retorcieron nerviosamente mientras procesaba esta revelación. Jake Martínez, con sus preguntas aparentemente inocentes sobre rutas comerciales, había estado verificando la ubicación de instalaciones militares. Lisa Rodríguez había usado sus discusiones sobre protocolos de seguridad para mapear las defensas quiterianas. El general Cortex, veterano de múltiples campañas, había permanecido silencioso hasta ese momento. Su intervención llevó un peso que hizo que todos prestaran atención. Majestad, he revisado los archivos históricos humanos disponibles. Esta especie no declara guerra de manera tradicional. Primero aíslan a su enemigo, luego atacan puntos que parecen insignificantes hasta que el patrón se vuelve claro. La sala se sumió en un silencio tenso. Todos entendían las implicaciones. Los humanos no iban a lanzar un ataque frontal masivo. Habían estudiado las debilidades del Imperio quiteriano y probablemente tenían un plan que ninguno de ellos podía anticipar. Los reportes continuaron llegando. Las colonias quiterianas en sistemas remotos comenzaron a reportar problemas en sus comunicaciones. No eran ataques directos, sino interferencias selectivas que interrumpían las comunicaciones militares mientras dejaban intactos los canales civiles. El almirante Nextor palideció al recibir un nuevo informe. Majestad, nuestros cargueros en rutas comerciales están siendo interceptados por naves humanas. No los atacan, pero los obligan a cambiar de rumbo. Están creando un bloqueo económico sin declarar oficialmente la guerra. Zefira se levantó bruscamente de su trono. La situación era peor de lo que había imaginado. Los humanos estaban desmontando sistemáticamente la infraestructura del imperio sin disparar un solo tiro letal. Era una forma de guerra que los quiterianos nunca habían enfrentado. La consejera Chiria añadió el detalle final que confirmó sus temores. Los humanos han contactado a nuestros enemigos históricos. Los Baldari y los Centos han comenzado a movilizar sus flotas. Si formaran una alianza con la humanidad, estaríamos completamente rodeados. La reina miró las estrellas a través de las ventanas de su palacio. Por primera vez en su reino, se sintió completamente superada por un oponente. Los humanos habían convertido la mesa de negociaciones en un campo de batalla de información, y ella había perdido sin darse cuenta. El general Bortak rompió el silencio con una pregunta que todos tenían a hacer. Majestad, ¿cuáles son nuestras órdenes? Atacamos primero mientras aún tenemos la oportunidad. Zefira cerró sus ojos y consideró las opciones. Cada decisión parecía llevar a un desastre mayor. As task 16, the human fleet dispersed across 17 different vectors, each group following carefully planned routes that would converge at predetermined points. Admiral Patricia Walsh stood in the command center of the flagship, watching the tactical displays with calculated precision. 3 months of diplomatic theater had provided exactly the intelligence they needed. Commander Steve Johnson approached with the latest reports from their reconnaissance teams. The Kitheriana had no idea the human technology had advanced far beyond what they had revealed during the negotiations. Stealth capabilities, quantum communication networks, and adaptive weapon systems remained completely hidden from alien sensors. Captain Maria Santos transmitted from her position near the Kitheriana border. Her destroyer squadron had successfully intercepted 4 cargo vessels without firing a shot. The alien crews were confused but compliant, and aware that their navigation computers had been quietly compromised weeks earlier during routine port inspections. Lieutenant Colonel Tony Garcia coordinated the Electronic Warfare Division from Immobile Colonel Deviton. His team had spent months mapping every Kitheriana communication network, identifying critical nodes and backup systems. When the order came, they could cripple alien communications across 3-star systems within minutes. Admiral Walsh remembered the moment when everything changed during negotiations.
Queen Zephyra had dismissed human concerns about colony attacks with rehearsed explanations that contradicted intelligence reports. Jake Martinez had maintained perfect composure while documenting every lie, but Patricia knew the diplomatic facade was finished. The breaking point came when Carlos Vega presented surveillance footage of Quiteriana military vessels coordinating with the supposed pirates. The Queen's tentacles had shifted to deep purple, betraying shock that humans possessed such detailed evidence. Lisa Rodriguez had immediately recognized the tactical implications and began preparations for immediate departure. Now, 40 hours after walking away from the negotiation table, the human response was unfolding with surgical precision. Captain Rebecca Turner reported from the Outer Rim that 3 Quiteriana military bases had lost contact with their command structure. Not through destruction, but through systematic communication disruption that left them blind and isolated. The strategy emerged from lessons learned during humanity's recent civil conflict. Direct confrontation led to massive casualties and destroyed infrastructure. Instead, human military doctrine had evolved toward precision operations that targeted enemy capabilities rather than personnel. The goal was to force surrender through demonstration of superior strategy and technology. Commander Angela Foster coordinated with civilian vessels that had volunteered for intelligence-gathering missions. Merchant ships equipped with passive sensors collected data on Quiteriana fleet movements while maintaining normal trade patterns. The aliens never suspected that human freighter crews included trained military observers. Dr. Kenneth Wright, the chief technology officer aboard the flagship, monitored quantum entanglement communication links that connected human forces across vast distances instantaneously. The Quiterianas still relied on conventional, faster-than-light communication, giving humans a significant coordination advantage. Admiral Walsh reviewed the psychological profile of Queen Zephyra prepared by their xenopsychology team. The Quiteriana ruler had built her reputation on political cunning and diplomatic manipulation. She expected other species to follow traditional patterns of escalation and negotiation. The human approach of immediate strategic action would leave her struggling to adapt. Major Daniel Clark commanded the specialized units infiltrating Quiteriana civilian infrastructure. They weren't sabotaging critical systems, but rather installing monitoring devices and preparing contingencies. If the situation escalated further, humans could disable alien logistics networks without causing civilian casualties. The tactical situation developed exactly as human planners had anticipated. Quiteriana forces were reacting defensively, pulling back from forward positions and consolidating around major population centers. Queen Zephyra was making predictable choices based on incomplete information. Captain Laura Henderson relayed intelligence from deep space monitoring stations. The aliens were attempting to contact potential allies, but human diplomatic teams had already approached those same species with evidence of Quiteriana deception. The Queen's options were narrowing rapidly. Lieutenant Commander Paul Grothers analyzed enemy communication patterns and confirmed what strategies suspected. The Quiteriana military leadership was fragmenting under pressure. Different commanders were receiving contradictory orders, while headquarters struggled to understand the scope of human capabilities. Admiral Walsh opened a secure channel to discuss the next phase with her senior staff. The economic blockade was functioning perfectly. Quiteriana trade vessels were being rerouted through human-controlled checkpoints, creating supply shortages that would force political changes within days rather than months. The beauty of the operation lay in its restraint. Human forces demonstrated overwhelming tactical superiority while avoiding actions that would justify Quiteriana claims of aggression. Every intercepted ship was treated professionally. Every communication disruption appeared to be technical rather than hostile. Con Sandra Martinez reported that psychological operations were exceeding expectations. Quiteriana civilian media was beginning to question official statements about the colony attacks. Evidence leak through carefully managed channels was creating internal political pressure on Queen Zephyra's government. The endgame was becoming clear. Rather than conquering Quiteriana territory, humans were systematically removing the Queen's ability to threaten other species.
When negotiations resumed, they would occur from a position of demonstrated human superiority rather than false equality. Parte 4. Queen Sephida's worst fears materialized when her intelligence chief delivered news that shattered any remaining illusions about human capabilities. The report detailed systematic infiltration of Kiteriana networks that had been ongoing for over a year. Every military communication, every supply route, every defensive position had been mapped and analyzed with ruthless efficiency. General Vortak studied the tactical displays showing human fleet positions with growing dread. The enemy wasn't following standard battle formations or predictable strategic patterns. Instead, human forces had created an intricate web of overlapping coverage that neutralized Kitheriana advantages while exploiting weaknesses that military planners hadn't even recognized existence. Admiral Nextor presente the most disturbing intelligence yet discovered. Human stealth technology was generations ahead of Kiteriana estimates. Ships that appeared as minor patrol vessels on sensors were actually sophisticated command platforms, coordinating operations across multiple star systems. The aliens had been fighting an enemy they couldn't properly see or track. The psychological warfare component proved equally devastating. Captain Frank Mitchell's information operations team had carefully leaked evidence of the colony attacks to Kitheriana civilian media outlets. Queen Sephira watched helplessly as her own population began questioning government statements and demanding accountability for policies they hadn't known existed. Commander Julie Adams coordinated economic pressure that was strangling the empire without obvious military action. Human control over critical trade routes forced Kiteriana merchants to accept new terms that gradually shifted economic power. Supply shortages were creating political instability in systems that had never experienced resource scarcity. The Queen's advisors presented increasingly desperate options as the strategic situation deteriorated. Every defensive measure they implemented seemed to play directly into human hands. When Kiteriana forces consolidated around major population centers, humans simply tightened their control over space lanes and communication networks. Lieutenant General Andrew Thompson commanded the Joint Task Force responsible for neutralizing alien military installations. His approach avoided direct assault in favor of sophisticated siege tactics that isolated enemy positions until surrender became the logical choice. Kiteriana commanders found themselves cut off from supplies and reinforcements without understanding how it happened. Dr. Michelle Parker, analyst, intercepted alien communications and confirmed that Queen Sephira's government was fracturing under pressure. Regional governors were beginning to make independent decisions about cooperation with human forces. Empire's political unity was dissolving as quickly as its military effectiveness. The turning point came when Admiral Walsh authorized the final phase of psychological operations. Rather than maintaining secrecy about human capabilities, selected information was deliberately revealed to demonstrate the futility of continued resistance. Kiteriana military leaders realized they were facing an enemy that had been observing and analyzing their every move. For months, Captain Oliver Davis executed precision strikes against communication relays that served no purpose except proving human reach and accuracy. The targets were carefully chosen to disrupt military coordination while avoiding civilian casualties. Each attack demonstrated tecnología superioridad that made further resistance seem pointless. Major Cristina Lopez managed the delicate balance of maintaining pressure while leaving room for dignified surrender. Uman's strategy required Queen Sephira to retain enough authority to negotiate meaningful agreements. Destroying her government completely would create chaos rather than achieving lasting peace. The economic component reached critical effectiveness when Kiterian currency began fluctuating wildly due to uncertainty about trade relationships. Human control over commerce created ripple effects throughout alien society that forced political changes from within, rather than through external conquest. Commander Robert Chen coordinated with ally species who had been waiting for an opportunity to address Kiteriana aggression. The Queen's isolation became complete when former neutral parties openly supported human positions.
Diplomatic pressure complemented military and economic tactics to create an unstoppable convergence. Queen Zephyra finally understood the magnitude of her miscalculation when Admiral Walsh transmitted a direct message offering negotiation terms. The humans weren't seeking territorial conquest or revenge. They wanted guarantees that the colony attacks would never be repeated and mechanisms to ensure future disputes would be resolved through honest diplomacy. The offer included face-saving measures that would allow the Queen to maintain authority while accepting human oversight of military activities. It was a generous terms considering the overwhelming advantage humans had achieved, but it required acknowledging the deception that had led to the current crisis. General Bortak advised acceptance before the situation deteriorated further. Human restraint was remarkable, but it wouldn't last forever if the Queen continued refusing reasonable terms. The aliens had learned that humanity's patience had limits, and those limits had been reached. The final irony wasn't lost on anyone in the royal palace. Queen Zephyra had entered negotiations believing she was dealing with a primitive species that could be manipulated through superior experience and cunning. Instead, she discovered that humans had been manipulating her from the beginning, gathering intelligence and preparing contingencies for every possible outcome. Aster 5. Y la decisión final llegó cuando la reina Zephyra recibió informes de que sus propios gobernadores regionales comenzaban a contactar directamente con los representantes humanos. El imperio quiteriano se desmoronaba desde adentro, mientras ella permanecía paralizada en su palacio orbital, observando cómo décadas de construcción política se desintegraban en días. El consejero Terón, su asesor más antiguo y confiable, presentó la realidad brutal de su situación. Las fuerzas humanas habían demostrado que podían penetrar cualquier defensa alienígena, interrumpir cualquier comunicación y controlar cualquier ruta comercial sin siquiera declarar oficialmente la guerra. La superioridad tecnológica y estratégica era tan completa que resistir se había vuelto imposible. La almirante Ketura informó sobre el colapso de las defensas fronterizas. Los comandantes de campo estaban rindiendo sus posiciones después de quedarse aislados y sin suministros. Los humanos no los atacaban directamente, simplemente creaban condiciones que hacían insostenible cualquier resistencia organizada. Era una forma de guerra que ningún quisteriano había estudiado o entendido. El general Bortak reveló la información más devastadora de todas. Los sistemas de comunicación militar del Imperio habían sido comprometidos durante meses. Cada orden, cada plan estratégico, cada movimiento de tropas había sido monitoreado por la inteligencia humana. Los aliens habían estado luchando una guerra mientras su enemigo conocía cada movimiento con anticipación. La reina recordó las negociaciones con nueva perspectiva. Jake Martínez nunca había estado buscando información durante sus preguntas aparentemente casuales sobre defensas y protocolos militares. Había estado confirmando datos que los humanos ya poseían, verificando la precisión de su inteligencia mientras mantenía la ilusión de ignorancia. Lisa Rodríguez había usado cada discusión sobre procedimientos de seguridad para mapear las vulnerabilidades del sistema defensivo alienígena. Su comportamiento profesional había ocultado una evaluación sistemática de capacidades militares que ahora se revelaba en toda su extensión. Los humanos habían convertido la mesa de negociaciones en una operación de espionaje. Carlos Vega había presentado evidencias de los ataques a las colonias con una precisión que ahora parecía siniestra. No había estado revelando información secreta, sino demostrar que los humanos sabían exactamente quién, cómo y cuándo se habían planificado los ataques. Su paciencia había sido parte de una estrategia más amplia para documentar cada mentira. El consejero militar Kret analizó las tácticas humanas y llegó a conclusiones perturbadoras. La especie había desarrollado métodos de guerra que evitaban la destrucción masiva, mientras maximizaban la presión psicológica y estratégica. Era una aproximación sofisticada que requería un entendimiento profundo de la psicología y la sociedad alienígena. La comunicación directa del almirante Patricia Balch había llegado esa mañana,
ofreciendo términos de rendición que eran sorprendentemente generosos considerando la ventaja absoluta que los humanos habían demostrado. No buscaban conquistar territorio o destruir el gobierno quiteriano, sino garantizar que los ataques a colonias nunca se repitieran. Zefira estudió cuidadosamente las condiciones propuestas. Los humanos exigían supervisión internacional de las actividades militares alienígenas, compensación para las víctimas de los ataques y establecimiento de protocolos diplomáticos que prevendrían futuros malentendidos. Era una propuesta que permitía mantener la dignidad de real, mientras aceptaba la realidad del poder. La alternativa era clara según el análisis de sus consejeros. Si rechazaba los términos, los humanos podrían escalar sus operaciones hasta causar el colapso completo del imperio. Su demostración de capacidades había sido solo una muestra de lo que podían lograr si decidían aplicar presión máxima. El aspecto más humillante de la situación era reconocer que los humanos habían sido más honorables que ella durante todo el proceso. Mientras Zefira mentía sobre los ataques a las colonias, ellos habían mantenido sus acusaciones dentro de límites verificables. Cuando abandonaron las negociaciones, lo hicieron después de proporcionar evidencias irrefutables de la decepción alienígena. La consejera Xiria presentó el análisis final que convenció a la reina de aceptar la realidad. Los humanos no solo habían superado a los quiterianos en tecnología y estrategia, sino que habían demostrado un nivel de paciencia y planificación que sugería una madurez política que los alienígenas habían subestimado completamente. Las especies que habían permanecido neutrales durante el conflicto comenzaron a alinearse abiertamente con las posiciones humanas. La evidencia de los ataques a las colonias, combinada con la demostración de capacidades militares humanas, había cambiado completamente el equilibrio de poder galáctico. Zefira finalmente comprendió que había estado jugando un juego diferente desde el principio. Mientras ella planificaba movimientos diplomáticos tradicionales, los humanos habían desarrollado una aproximación multidimensional que integraba inteligencia, presión económica, operaciones psicológicas y demostración militar en una estrategia coherente que no tenía precedentes en la historia galáctica. Parte 6. La capitulación formal del Imperio Quiteriano se anunció al amanecer del quinto día después del abandono humano de las negociaciones. La reina Zefira se dirigió a su pueblo desde el Palacio Orbital con una voz que apenas ocultaba la amargura de la derrota. Sus palabras cuidadosamente elegidas reconocían la superioridad estratégica humana sin admitir explícitamente las mentiras sobre los ataques a las colonias. El almirante Patricia Walsh recibió la rendición alienígena desde la nave insignia de la flota humana, manteniendo la dignidad ceremonial apropiada para el momento histórico. Su respuesta fue profesional pero firme, estableciendo claramente que la paz dependería del cumplimiento completo de los términos acordados y la implementación de medidas de verificación internacional. Las celebraciones en las colonias humanas fueron moderadas, reflejando el entendimiento de que la victoria había sido lograda a través de superioridad estratégica, más que heroísmo militar tradicional. Los supervivientes de los ataques quiterianos expresaron satisfacción por la justicia alcanzada, pero también reconocimiento de que la verdadera prueba sería mantener la paz a largo plazo. El comandante Steve Johnson coordinó el establecimiento de estaciones de monitoreo que supervisarían el cumplimiento de los términos del tratado. Estas instalaciones utilizaban tecnología avanzada para detectar cualquier actividad militar alienígena que violara los acuerdos, proporcionando verificación independiente que mantendría la confianza entre ambas especies. La capitana María Santos dirigió los equipos responsables de documentar las capacidades militares quiterianas reveladas durante el conflicto. Esta información sería compartida con especies aliadas para garantizar que futuras agresiones alienígenas fueran detectadas y contrarrestadas antes de causar daño significativo a poblaciones civiles. El proceso de reconciliación comenzó inmediatamente con intercambios culturales diseñados para construir entendimiento mutuo entre humanos y quiterianos. La doctora Michelle Parker dirigió programas educativos que explicaban las perspectivas de cada especie sobre los eventos que llevaron al conflicto,
promoviendo empatía y prevención de futuros malentendidos. De los términos económicos del tratado establecieron mecanismos de compensación para las víctimas de los ataques financiados a través de restricciones comerciales temporales en el territorio quiteriano. Estas medidas fueron diseñadas para proporcionar justicia tangible mientras evitaban el colapso económico que podría desestabilizar la región galáctica. El coronel Tony García implementó sistemas de comunicación conjunta que permitirían respuesta rápida a crisis futuras. Los protocolos establecidos garantizaban que disputas entre especies serían abordadas a través de canales diplomáticos antes de escalate hacia confrontación militar, utilizando lessons learned durante el reciente conflicto. La transformación de las instituciones quiterianas procedió bajo supervisión internacional, con participación de múltiples especies galácticas. El objetivo era crear transparencia en los procesos de toma de decisiones alienígenas, mientras respetaba su soberanía cultural y política dentro de los nuevos marcos de accountability internacional. La Reina Zefira se adaptó gradualmente a su papel, reducido en los asuntos galácticos, enfocándose en reformas internas que restaurarían la credibilidad de su gobierno ante otras especies. Sus esfuerzos por reconstruir relaciones diplomáticas dañadas durante años de engaño y agresión requerían humildad genuina y cambio sustancial en las políticas imperiales. Los archivos de inteligencia humana revelaron la extensión completa de las operaciones de surveillance que habían hecho posible la victoria estratégica. Estas revelaciones sirvieron como lecciones para otras especies sobre la importancia de honestidad en relaciones intergalácticas y las consecuencias de subestimar las capacidades de vecinos aparentemente menos avanzados. El establecimiento de nuevos protocolos galácticos para el manejo de disputas territoriales incorporó innovaciones desarrolladas durante el conflicto humano-quiteriano. Estos procedimientos enfatizaron verificación independiente, transparencia en comunicaciones y escalación gradual, que proporcionaban múltiples oportunidades para resolución pacífica antes de considerar opciones militares. La industria de defensa humana experimentó transformación significativa como resultado de las lecciones aprendidas durante las operaciones contra los quiterianos. El éxito de las tácticas no tradicionales llevó a inversión increase en technologies de surveillance, guerra electrónica y operaciones psicológicas que habían demostrado efectividad superior compar con armamentos convencionales. Los programas de intercambio científico establecidos como parte del tratado crearon oportunities para colaboración beneficiosa entre especies que previamente se habían visto como rivales. Research conjunta en áreas like propulsion technology, comunicaciones y medicina espacial proporcionó benefits tangibles que reinforcen incentives para mantener peaceful relations. La reputación de la humanidad en la comunidad galáctica se transformó completamente como resultado de la demostración de capacidades estratégicas sofisticadas combined with restraint ético en el ejercicio del poder. Other species comenzaron a buscar partnership con humanos, reconocen que la combinación de tecnología advancement y wisdom política los convertía en allies valiosos. El legacy del conflicto humano-quiteriano se convirtió en un case study para military academies y diplomatic institutes a través de la galaxy. Las lecciones sobre la importancia de accurate intelligence, strategic patience y comprehensive planning influence generation futuras de líderes que buscarían emular human success, mientras evitando errores quiterianos. La transformación personal de Queen Zefira, desde ruler arrogante hasta líder humble, proporcionó un powerful example de growth individual, posible incluso después de defeats devastadoras. Su eventual acceptance de responsibility por past actions y commitment hacia peaceful cooperation demostró que reconciliation genuine era achievable incluso después de conflict profound. Astar. The long-term consequences of humanity's strategic victory over the Quiteriana Empire reshaped galactic politics in ways that none of the participants had fully anticipated when the conflict began. Admiral Patricia Walsh, now serving as director of the new Interspecies Cooperation Council, reflected on how the demonstration of human capabilities had fundamentally altered the balance of power throughout known space. The technology revelations that emerged during the conflict accelerated scientific advancement across multiple species,
Dr. Kenneth Wright lead joint research initiatives that combine human innovation with alien knowledge, creating breakthrough discoveries in quantum communication, stellar engineering, and biological sciences that benefited all participating civilizations. Captain Rebecca Turner commanded the first mixed spaces exploration fleet tasked with investigating regions of space that had been considered too dangerous for single spaces missions. The cooperation between human tactical doctrine and alien scientific expertise opened possibilities for expansion and discovery that neither group could have achieved independently. The Kiterian transformation proved more profound than anyone expected. Former General Bortak, now serving as Minister of Peaceful Development, worked closely with human advisors to restructure alien military forces into exploration and emergency response organizations. The transition from conquest-oriented culture to cooperative society required fundamental changes in education, media, and social institutions. Commander Julie Adams directed the economic integration partnerships. The systems developed during the post-conflict period created prosperity levels that exceeded what any species had achieved through previous competitive approaches, demonstrating practical advantages of cooperation over confrontation. The psychological transformation of Queen Sephira became a subject of study among xenopsychologists throughout the galaxy. Her evolution from deceptive autocrat to advocate for transparency illustrated the capacity for individual growth even among species with fundamentally different cognitive structures. Her memoirs became required reading in diplomatic academies. Lieutenant Colonel Paul Rodericks established the galaxy-wide early warning system that monitored for signs of emerging conflicts before they could escalate to military confrontation. The network combined human surveillance technology with alien analytical capabilities to identify potential problems and facilitate diplomatic intervention before violence became necessary. The cultural exchanges initiated as part of the peace treaty evolved into permanent institutions that enriched all participating societies. Human art forms adapted alien aesthetic principles while Kiterian literature incorporated human concepts of individual respondent. These synthetic cultural developments created new forms of expression that neither species could have developed alone. Major Daniel Clark commanded the joint peacekeeping forces that maintained stability in regions where territorial disputes had previously caused recurring violence. The success of mixed species units in preventing conflicts through presence rather than force established new models for international security that were adopted throughout the galactic community. The educational reforms implemented in former Kitherian territory eliminated the propaganda that had supported aggressive expansionism for generations. Dr. Michelle Parker worked with alien educators to develop curricula that taught critical thinking, historical accuracy, and ethical reasoning. These changes created new generations of aliens committed to peaceful cooperation rather than conquest. Captain Laura Henderson directed the space traffic control systems that managed the dramatic increase in interspecies commerce following the peace agreement. The standardized navigation protocols and safety procedures she developed became the foundation for galactic transportation networks that facilitated unprecedented levels of trade and cultural exchange. The intelligence sharing agreements that emerged from the conflict created security advantages for all participating species. Former enemies became partners in monitoring for external threats, pirates, and natural disasters. The cooperative approach to information gathering proved more effective than previous competitive intelligence operations. Commander Angela Foster led the terraforming projects that converted former military installations into civilian research facilities and cultural centers. The symbolic transformation of weapons factories into schools and hospitals demonstrated the commitment of all species to maintaining peaceful relations, despite their complex historical relations.
The legal frameworks developed to govern interspecies disputes became models for galactic jurisprudence. The combination of human procedural innovations with alien philosophical traditions created justice systems that respected cultural differences while maintaining consistent standards for resolving conflicts between different civilizations. The tecnología estándares established during the integration period facilitated communication and cooperation between species with vastly different technical capabilities. Universal translation protocols, compatible life support systems, and standardized interface designs eliminated practical barriers that had historically limited collaboration between aliens and humans. The success of the human approach to conflict resolution attracted attention from species throughout the galaxy who had been struggling with their own territorial and resource disputes. Principles of strategic patience, comprehensive intelligence, and ethical restraint became subjects of study in military and diplomatic academies across known space. The transformation of the Kytherian military from an instrument of conquest to a force for exploration and humanitarian assistance demonstrated the possibility for fundamental institutional change even among highly militarized societies. The former invasion fleets became rescue operations, scientific expeditions, and disaster response teams. The economic prosperity that emerged from cooperative development exceeded all projections made during the initial peace negotiations. The combination of human technological innovation with alien resource management and scientific knowledge created opportunities for advancement that benefited every participating civilization. The personal relations that developed between former enemies became foundations for lasting peace. Queen Zephyra's friendship with Admiral Walsh, despite their species' differing cognitive structures and cultural backgrounds, demonstrated that understanding and respect were possible even between individuals who had been prepared for warfare. The legacy of the conflict became a testament to the power of strategic thinking combined with ethical principles. The human refusal to pursue revenge or conquest, despite overwhelming military advantage, established precedents for responsible use of power that influenced international relations throughout the galactic community for generations to follow.